Isa ka ba? Ako rin. Ako rin putol kaya madali. Kamat din naman. Dito mo pagpuan. Dito kali. Ayun. Diri mo tubang dong. Ato likod li. Ato kas likod ba? Ari mo tubangan na. Ano yung resulta ni sa imong kuan? Unsa day ka na? Isa ka ni kuya di. Like lechon tre or lechon. Atong panihapon lang niya. Na naglangay-langay lang kasi yung kalaki dong. Kuya di brinda. Na TV na ay. Di lagi na di ka kakuha na ako ra. TV garo na daw sa kwarto. Or lechon. Sa tibig ni. Ay, na nakaputang 16. Klaro kayo. TV dun eh. TV lagi na. Tibig yun, sige. 16 inches? Oo. Uy, bye. Dalawati. Alos Maria. Alos Maria. Bye lagi. Bawal ka dong. Ulitin mo dong. Klaro. Ayoy. Tigam na po kasunod to. Wala naman kayo hugsog. Kuan. Finally. Finally! Sarah! Ala! Display pa man day ka ano? Tapos yung sinabuhi. Ato din yung simbolon. Oh, pag-symbol na mo. Gamindot ha. Part 2 guys, part